क्या वज़ीर मादनियात अज़राए करम मुतल्ला फरमाएंगे कि अलिफ क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत ने रेकोडिक केस के बारे में आलमी सतह पर इक़दामात उठाए हैं? बे, अगर जुज़ अलिफ का जवाब इस्बात में है तो हुकूमत ने अगस्त 2019 के बाद रेकोडिक केस के बारे में जितने भी इक़दामात उठाए हैं उनकी मुकम्मल तफसील ईवान को फराम की जाए। शुक्रिया। चूँकि वज़ीर साहब नहीं है ये सवाल, अगर आप जवाब दे सकते हैं इस पर अपना। जनाब स्पीकर, जो रिकॉर्डिंग का इशू है तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान को जो है पेनल्टी पड़ी है, बल्कि बलूचिस्तान को पड़ी है। तो बलूचिस्तान अरसे दराज से जो है अपना, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदा मनसूख किया था तो जो कंपनी है तेतियान वो आइसेड में चली गई थी। वहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने केस प्लीड किया और फिर केस जो है बदकिस्मती से हार गया। कोई 6 अरब लगभग डॉलर के जो है पेनल्टी पड़ी। इसके बाद जो वकला आए हैं इसमें मेरी भी उनके साथ मीटिंग हुई है और वज़ीर आला साहब हम दोनों की भी मीटिंग हुई है अलग उनके साथ। तो उनमें जो उन्होंने हमें बताया है, जो हमारे वकला थे, उन्होंने ये कहा है कि जी आप बलूचिस्तान के पास 3 साल हैं कि वो रिवीजन में चला जाए और इसके साथ उनके पास जो हैं कुछ महीने हैं जो उसके लिए अनलमेंट में चला जाए ताकि आप इस केस को जो है सेट असाइड करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप 15% या 20% ऑफ दैट टोटल अमाउंट आप जो है डिपॉजिट कर दें, जो $1 बिलियन के करीब जो है बनती हैं। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास $1 बिलियन है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी हम रिवीजन में जाएंगे। इसके अलावा जब इन केस ऑफ आप जो हैं अगर नहीं कर सकते, पेनल्टी अदा नहीं कर सकते, तो वो जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की असेट्स हैं, एम्बेसीज की शक्ल में और भी असेट्स हैं, तो वहाँ पे वो कंपनी जाके वो केस दाखिल करेगी और कोशिश करेगी वो असेट जो है उसके नाम किया जाए। तो यूएस में शायद उन्होंने किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान यूएस में जाके वो उन्हीं केस को प्लीड कर रही है। और इसमें मैं जो मौरख हैं सवाल के उनको मैं अश्योर कराता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है भरपूर अंदाज में, भरपूर तरीके से जो है गवर्नमेंट का केस लड़ेगी। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने ये सवाल जो तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा किया है, इसके बदले में बहुत ही तफसील के साथ हमें जवाब मिलेगा कि ICSID के यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का जो फैसला आया उसके बाद जुलाई और अगस्त में, इसके बाद हुकूमत ने क्या इक़दामात उठाए हैं उसकी तफसील बताई जाए। मसलन आप हुकूमत बलूचिस्तान के इस वक्त नुमाइंदे हैं, आपने कहीं ट्रैवल किया है उसकी तफसील होगी, आपकी 2 दिन की मीटिंग होगी, किससे हुई है उनके लोगों की तफसील होनी चाहिए, किसी कंपनी से हुई है कि बाहर के वकला से हुई है, वफाकी हुकूमत से हुई है, आपने हुकूमत बलूचिस्तान की कैबिनेट ने कोई इस पर मीटिंग की है, बलूचिस्तान के सारे किसी लोगों को मसलन हमारे कहने का मकसद ये है कि किसी भी हुकूमत की सीरियसनेस का पता इससे चलता है कि जब उस पर इतनी बड़ी आफत गिर पड़ती है तो वो अपने कितने काबिल लायक फ़हम लोगों को और इदारों को जो है ऑन बोर्ड लेता है और उनके साथ एक हिकमत अमली तरतीब देता है। मेरा ही 5 अगस्त को, आई थिंक या 5 सितंबर था, 5 अगस्त को जो मेरा रेजोल्यूशन था रेकोदे पे वो उस दिन पेश हुआ, उस पर भी यही हमारे साथ बात की गई कि इसके सिलसिले में जो भी तफसीलात होंगी वो वक्तन फ़वक्तन इस ईवान को भी फराम की जाएंगी और अराकीन को भी, चाहे वो अपोजिशन से हो। ज़हूर साहब 2-3 चीज़ें मिस कर गए। मेरे भाई अभी एक फिर कहेंगे कि हम ये तकरीरें सोशल मीडिया के लिए करते हैं। हमारा दिल जलता है, हम बलूचिस्तान हम दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में से एक हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें जो है वो आपके सामने पेश करूंगा। नंबर 1 ये है कि ये बिजनेस रिकॉर्डर का जो है ये एडिटोरियल है और ये बयान है। आपको याद होगा अभी तकरीबन 22 अक्टूबर को वजीर आजम इमरान खान साहब अब में आए, उन्होंने इफ्तिताह की और इफ्तिताह के दौरान कहा कि हम जो कंपनी है उसके साथ मुज़ाकरात चल रही है, हम तकरीबन उसी को वापस TCC जो है उसको दोबारा जो है रेकोदिक दे देंगे। लेकिन ये कैसे हुआ? ये अभी ज़हूर साहब ने थोड़ी देर पहले मेरे ही PPL वाले सवाल में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 पार्ट 3 का सबसेक्शन 3 का हवाला दिया। ये सारे उसके 3 सेक्शंस हैं, ये सब रिलेट करते हैं
कुदरती वसाइल की सूबे पे के आकमियत और के मिल्कियत से मुतल्लिक। और ये दोबारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कैसे आया, वो 18th अमेंडमेंट जो 18th अमेंडमेंट में 2010 में, वो 2004 और 5 के बाद जो बलूचिस्तान में तहरीक चली, ये उस तहरीक की मरून मिन्नत थी कि इतने बड़े आइन को 10 साल के बाद तब्दीली नसीब हुई। तो ज़हूर साहब, मैं इस ऐवान के तवस्सुत से आपको कुछ मालूमात देना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ सर, मेरी बात, सप्लीमेंट्री सवाल यही है मेरी। ठीक, जनाब वकील का जो है एड्रेस लाके उनको दे दूं, अगर ये चाहते हैं तो मैं अगली दफा वकील का एड्रेस भी ले आऊंगा और टिकट जो टिकटें हुई हैं उनकी एड्रेस भी लाके उनको दे दूंगा। बिल्कुल, इसके अलावा बिल्कुल क्या तफसील में उनको दूं? आप बलोचिस्तान के आप टिकट का नहीं, अपना जो आइटनरी है, आपने जो खराजात किए हैं, जो मीटिंग्स की हैं, उनका नतीजा क्या निकला? नहीं, एक मिनट नोटिस देखिए जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर साहब, इसमें रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जनाब स्पीकर साहब, एक मिनट अगर सर, उन्होंने तवज्जो दिलाओ नोटिस पे जो है हमसे सवाल किया, सर तवज्जो दिलाओ नोटिस होता ही यही है। तवज्जो दिलाओ नोटिस पे अगर जवाब, तवज्जो दिलाओ नोटिस में वैसे सवाल जवाब नहीं होते, उन्होंने सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, तवज्जो दिलाओ नोटिस आप पेश करते हैं जब आपको जवाब मुतमईन बख्शली मिलता। मैं अभी आ रहा हूँ जनाब स्पीकर साहब। हफीज शेख साहब, पूरी तफसील दे देंगे, इसमें बहस मालूमात देने आपने की तो जरूरत बताया नहीं। नहीं, आपने तो कहा कि कुछ हुआ ही नहीं हमारी। हाँ, आपने तो बताया कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने कहा। कैसे आप बैठे सरदार साहब, बैठे यार भाई, ये सब कुछ ये हो आलू रहा और है, प्याज का जनाब कारोबार साहब, नहीं है, देखिए, ये बलूचिस्तान के आप कुदरती तकरीर ना वसाइल का है। करें, हर आप बात पे आप नहीं उठ सकते, बैठे। आप कौन होते हैं मुझे ऐसे बिठाने वाले? मैं आप जनाब स्पीकर साहब, आप तशरीफ जनाब रखें। स्पीकर साहब, आपके अख्तियारात सना बलोच साहब इस्तेमाल जनाब करेंगे। स्पीकर, मुझे कहें, हफीज बैठ शेख जाएं। साहब, आपको मुखातिब करें, मैं तो उनको मैं आपको 14 मुखातिब कर रहा हूं कि तवज्जो 14 दिलाए, नोटिस अक्टूबर। का कानून सना क्या बलोच है, साहब, आप किसे तशरीफ बैठे? रखिए ताकि वो एक बार गए सबको बिठा सके। कि जज़ौर उसमें बुलैदी सवाल साहब, जवाब आप हो रहे हैं या खाली केतरान मालूमात साहब देनी होती तशरीफ है? रखें। केतरान साहब, सेक्रेटरी साहब, आप जरा जनाब स्पीकर, ऐसे 14 नहीं है, अक्टूबर जबरदस्ती ना 2019 करें को हफीज शेख ये मालूमात और हम भी पाकिस्तान के किताब उठा अटॉर्नी के जनरल ऑफ फिगर ला पाकिस्तान, सकते हैं। जनाब आप मुझे कह रहे, आपके इख्तियारातों की इस्तेमाल सर, ये कर रहे- चाहते हैं कि ये गैर मामला कानूनी गड़बड़ हो। मुझे कहते हैं बैठ जाओ। इस पे आप राय ये फरार नहीं कैसे होगा। बिठा सकते हैं जनाब स्पीकर साहब? आपने मेरा माइक ऑन किया हुआ है। इस पे भाषण भी देंगे और आपको डायरेक्शन भी देंगे। आप लोगों को डायरेक्शन की भी जरूरत है, भाषण की भी जरूरत है। आप लोग बलूचिस्तान के मादनी वसाइल, जनाब स्पीकर साहब, डायरेक्ट इधर मैं जनाबे वाला ऐसे कैसे डायरेक्शन हमें दे सकते हैं देखें, जनाब? 14 अक्टूबर को मेंबर हैं, वो भी मेंबर हैं, हम भी मेंबर हैं। मेंबर आपको मेंबर को किसने बात डायरेक्शन करने की देगा कि आप इजाजत? ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। 14 अक्टूबर को हफीज शेख साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वो दौरा करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, आप सब तशरीफ रखिए, आगे कार्रवाई की तरफ आते हैं। ऑर्डर इन द हाउस। जनाब अकबर मेंगल साहब, आप अपना तवज्जो दिलाओ नोटिस से मुतलिक सवाल दरियाफ्त फरमाएं। जनाब अकबर मेंगल साहब, आप अपने तवज्जो दिलाओ नोटिस से मुतलिक सवाल दरियाफ्त फरमाएं। सना बलोच साहब, मैं बिठाता हूं। जनाब स्पीकर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अहम नुक्ता है। जरूर एक मिनट सर, ये असेंबली जो 3 घंटे का इसका टाइम है, आपका रूल बिजनेस है, ये सारे बेकार लोग यहाँ नहीं आए। किसी का पेशेंट है, किसी का फ्लाइट है, किसी का काम है। अगर ये रूल बिजनेस के तहत चलाया जाए तो बेहतर है। तवज्जो दिला नोटिस पे कोई ज़िमनी नहीं होता, नहीं होता, उसमें बिल्कुल ज़िमनी सवाल नहीं होता। फर्स्ट, जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने इल्म की खातिर, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें एक सवाल, बाकी 3 अगर ज़िमनी होते हैं तो ठीक है अपनी जगह, आया इसमें 1-1 घंटा तकरीर भी की जाती है? अगर इस तरीके से हर सवाल पे 1 घंटे की तकरीर हो तो 2 सवालों के बाद पूरी असेंबली का टाइम ही जाता है। लेकिन तकरीर के लिए बाज़ार में हमारे लिए स्टेज बहुत बड़ी है, आवाम को सामने करके
لاکھوں کی تعداد میں ہم 4 گھنٹے بات کریں 5 گھنٹے بات کریں، یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بنیادی سوال ہے وہ سوال کرے، جواب تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہوگا، وہ مطمئن رہیں. یہاں مقابلے کی کوئی بات نہیں ہے. ثنا ایک سینئر بندے ہیں، پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس پورے نظام ہمارا ہے. ابھی اس سے پہلے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے ہمیں دیکھنے کی خاطر. اگر اس طریقے سے ہم چیزوں کو چلائیں آگے لے کے جائیں تو باہر جو دیکھنے والے ہیں ان کا امپریشن یہاں سے غلط میسج جائے گا. میں ساتھیوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں جو سینئر ہیں وہ اپنا سینئرٹی کا رول ادا کر کے اور اس اسمبلی کو بہتر طریقے سے چلائیں. بڑی مہربانی ہوگی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا اسد بلوچ صاحب. ثنا بلوچ صاحب میرے خیال سے ثنا بلوچ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے متعلق اگر آپ کو اور معلومات کی ضرورت ہے تو آپ آنے والے اجلاس میں فریش کویشچن دے دیں، جو بھی ہوگا وہ لوگ آپ کو فراہم کر دیں گے. ثنا بلوچ صاحب تعاون کریں، آپ مہربانی کریں. میں آپ کو آپ اگر اسپیکر صاحب ہیں اس وقت آپ کہہ دیتے کہ بھائی سارے معاملات چھوڑیں، یہ قومی معاملہ ہے، اس پہ ہم زیادہ بحث کر لیں گے. لیکن آپ میری جائز جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے میں نے اس میں ایک سوال دریافت کیا اور یہ کالنگ اٹینشن میں ہے کہ یہ ممبر شل ناٹ آسک مور دین ون کویسچن. میں تو اپنے سوال پہ اوپر ہی تھا کہ جب وہاں سے ہی اٹھ گئے. سوال میرا یہ تھا سر، دیکھیں سر میرا گلا خراب ہے، میں کل ٹریول کر کے آیا ہوں، میری بات سنیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ حقائق بلوچستان کے عوام کو بتائیں. جب عمران خان صاحب نے 22 اکتوبر کو اب میں ایک بیان دیا جناب، 14 اکتوبر کو اس سلسلے میں لندن میں میٹنگ ہوئی ہے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ ظہور صاحب کے 14 اکتوبر کو لندن میں ریکوڈک کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے. حفیظ شیخ صاحب اور اے جی پی جو ہمارے پاکستان کے انور مسعود صاحب ہو گئے ہیں. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بس اس کا جواب دیتے ہیں، آپ تشریف رکھیں. اس کا جواب جناب اسپیکر دیکھیں، حفیظ شیخ صاحب نے کبھی بھی ریکوڈک کے حوالے سے کوئی میٹنگ چیئر نہیں کی ہے، نہ کہ حفیظ شیخ صاحب کی ریکوڈک کے حوالے سے کہیں پہ گئے ہیں. جناب اسپیکر ابھی جو گورنمنٹ آف بلوچستان اور چونکہ یہ پاکستان بھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی جو ہے وہ فریق ہے، یہ بھی لیگل ایشوز میں پھنسی ہوئی ہے. تو ہمارا ابھی سب سے بڑا جو مقصد ہے گورنمنٹ آف بلوچستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ اس لیگل ایشوز سے کیسے نکلیں. اور چونکہ جس معاہدہ ہوا غلط ہوا، پھر اس کو مس ہینڈل کیا گیا، کس نے کیا، کیسے ہوا، اور اس پہ تو ہم نہیں جاتے. لیکن اب چونکہ یہ مصیبت سر آن پڑی ہے اور ہمیں جو ہے پینلٹی پڑ گئی ہے، ابھی ہم جو ہے ہماری گورنمنٹ کی بھرپور طریقے سے کوشش ہے کہ اس لیگل بیٹل میں جو ہے ہم کس طرح اس کو ٹیکل کریں اور اس چیز کو ٹیک آن کریں. تو اس حوالے سے میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک فرم ہائر کی ہوئی ہے، امریکن بیسڈ ہے، اس کو جو ہے ان کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن میٹنگ ہوئی تھی. اس میں جناب اسپیکر دیکھیں، ہم نے کوئی اس طرح کی چیز خدا نخواستہ نہ ہم چھپا رہے ہیں، نہ ہم چھپائیں گے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے. میں پہلے مورخ کے ایک سوال پہ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں ریکوڈک حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ریکوڈک جو ہے بلوچستان کے عوام کی ملکیت ہے، ریکوڈک جو ہے پاکستان کی ملکیت ہے. اس پہ نہ کوئی کمپرومائز ہم نے کیا ہے نہ ہی ہم کوئی کمپرومائز کریں گے. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے باقی حکومتوں کو کھوجتا رہوں، مناسب بات نہیں ہے، نہ ہی اخلاقاً درست ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کام جو ہے ریکوڈک کے حوالے سے درست کریں. اگر ثنا صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن کو ریکوڈک کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دیں، وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. بلوچستان اسمبلی کی مائنڈز اینڈ منرلز کمیٹی ہے، اس میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم وکیلوں کو بلائیں اور اس میں ان کو بریفنگ دیں، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ ہم کوئی چیز خدا نخواستہ چھپانا چاہ رہے ہیں. اب جناب عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. پاکستان میں جو بھی جو ہے موومنٹ ہے ان کو کوئی بیان دینے کا حق ہے.
اور اس میں ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ آف بلوچستان اس میں اسی طرح آن بورڈ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی اسی طرح آن بورڈ ہے، اور ان کی مشاورت سے جو ہے یہ لیگل بیٹل جو ہے ہم لڑ رہے ہیں، اس پہ جو لیگلی ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ٹیک آن کر رہے ہیں. تو اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی ان کو جو ہے جواب چاہیے ریکارڈ کے حوالے سے، اگر وہ کمیٹی کے توسط سے پوچھیں، کمیٹی کے سامنے سب کو لے آئیں گے، ساری بات کریں گے، لیگل ایشوز بھی ڈسکس کر لیں گے. اگر وہ ان کو لیگل معاملات کا جو ہے، اگر جو کوپریٹ لیگل ایشوز ہیں ان کو پتہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں، کوائریز ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف بلوچستان اس سے مزید بہتر جو لیگل بیٹل ہے اس کو ٹیک آن کر سکتی ہے، ان کے جو ہے ان پٹ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز ہم نہ کیے نہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو چاہیے آپ رولنگ دیں، یا ہماری جو منرل مائنڈ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے، شاید اپوزیشن میں سے ہے میرے خیال سے، ان کو کہیں کل ہفتے بعد جو ہے وہ میٹنگ کال کریں، اور ریکارڈ کے حوالے سے مائنڈز منرل ڈپارٹمنٹ اور جو بھی ہمارے وہ ہیں ان کو سامنے جو ہے رکھ دیں گے. شکریہ ظہور بلیدی صاحب.